अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। सामीन व नाज़रीन मोहतरम, आपको मेरे डिजिटल चैनल इंजीनियर अली जट 407 पर खुश आमदीद। प्यारे पाकिस्तानी भाइयों, आज आपको अहम खबर से आगाह करते चले हैं कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने डॉक्टर मोहम्मद ज़ाकिर नाइक, जिनका पूरा नाम है डॉक्टर अब्दुल करीम ज़ाकिर नाइक साहिब, जो कि अज़ीम मुबल्लिग़ इस्लाम हैं और यहूदियों, ईसाइयों, नसरानियों और दीगर मज़ाहब के साथ मुनाजरा करते हैं और उनको इस्लाम की हक्कानियत बताते हैं। और बहुत से लोग, आला तरीन लोगों ने, उनकी गैर मज़हबों ने भी तारीफ़ की है और वो मुसलमान भी हुए हैं। तो पाकिस्तानी रियासत ने उनको अपने सरकारी मेहमान के तौर पे पाकिस्तान में इनवाइट किया है। पहले वो कराची में तशरीफ़ लाएंगे, उसके बाद लाहौर में, सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा, और उसके बाद इस्लामाबाद में तशरीफ़ आपने देख ली होगी। तो जो भी साथी जाना चाहता है वो अपने अपने शहरों में तशरीफ़ लाएं और उनके खिताबात को अटेंड करें, और जो भी सवालों जवाब हैं उनको सवालात करें, और अपने हो सके तो अपने उलमाए कराम को भी साथ ले जाएं, और वो भी जो एतराज़ हैं वो उनसे डिस्कस अवामी पब्लिक में कर सकते हैं। तो इसके अलावा प्यारे भाइयों, उनका मौजू जो होता है, जिसमें उन्होंने PhD की है, वो है तकाबुले अदियान, यानी दूसरे मज़हब के साथ इस्लाम का मुआजना करके इस्लाम की हक्कानियत को ज़ाहिर करना, बताना लोगों को। तो वो इस तरह मुसलमान लोगों को करते हैं। तो चंद जो मखसूस तबके हैं जो बरेलवी मकतबा फ़िक्र से तल्लुक़ रखते हैं, अपने आप को बरेलवी कहते हैं, वो हैं आसिफ अशरफ जलाली और TLP के कोई अमीर हैं अतारी, जिनका सोशल मीडिया पे पैगाम है, मैं साथ वीडियो में भी लगा दूंगा। तो जो भी ऐसे मौलवी हैं, हजरात हैं, वो क्लिप काट काट के झूठा प्रोपोगंडा कर रहे हैं डॉक्टर ज़ाकिर नाइक के ख़िलाफ़। तो उनकी बातों पर तवज्जो ना दीजिए। अगर उनके कारकुन मौजूद हैं, मेरी बातें सुन रहे हैं, तो उनको मेरा खुला चैलेंज है। मैं इंजीनियर अली जट के नाम से मेरा चैनल है YouTube का, उस पे आएँ, सब्सक्राइब करें, कमेंट में अपना नंबर लिखें, और इंशाल्लाह मैं जितने भी एतराज़ात डॉक्टर ज़ाकिर नाइक पर कर रहे हैं, ये क्लिप काट काट के झूठा प्रोपोगंडा कर रहे हैं, ये बातें इनके घर में लिखी हुई हैं, इनकी किताबों में लिखी हुई हैं, और इसी से डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब ने जब हवाला जात दिए तो उल्टा उन्हीं के गले पड़ गया ये कि उन्होंने ये कहा। यजीद का दिफा फ़िक़ा इमाम अबू हनीफ़ा और दीगर किताबों में, इनकी किताबों में लिखा हुआ है। तो जब दूसरे हवाले देते हैं तो ये झूठ बोल के झूठा प्रोपोगंडा करते हैं। मैं ख़ुद 25 साल बरेलवी मसालक में रहा हूँ, और मुख्तलिफ़ ग्रुप, चिश्तिया ग्रुप, कादरिया ग्रुप, सोहरवर्दिया ग्रुप, और जितने भी इनके XYZ ग्रुप हैं, सैफ़ी ग्रुप जो अब नया आया है, इसके अलावा और भी फरीदिया ग्रुप। यानी मकसद बात करने का ये है कि बरेलवी मसलक के जितने भी ग्रुप हैं, जितने भी आलिम हैं, ये हमारे एरिया में आते थे महफ़िल मिलाद में, और मैं इनसे सवालात करता था तो ये भाग जाते थे। कोई भी आलिम, मुफ्ती मैं बरेलवी, शुरू से बरेलवी मसलक से तल्लुक़ रखता हूँ, और मुझे ये मुतमिन नहीं कर सके। तो अब डॉक्टर आसिफ अशरफ जलाली चैलेंज कर रहा है, तो उसका जवाब उमर सदीक़ साहब ने दिया है, जो मकतबा अहले हदीस फ़िक्र से तल्लुक़ रखते हैं, और एक्सेप्ट किया है उनके चैलेंज को कि जो भी एतराज़ात हैं हमारे साथ बात करें, हम बैठने को तैयार हैं। हमें आसिफ अशरफ जलाली साहब अपने घर में टाइम दें, हम उनके घर में आने के लिए तैयार हैं। इंशाअल्लाह अच्छे अंदाज से गुफ्तगू होगी। कुरान पाक, अल्लाह ताला के प्यारे फरमान और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे फरमान के मुताबिक गुफ्तगू होगी, और इंशाअल्लाह अवाम फ़ैसला करेगी
کہ کون حق پر ہے اور کون نہیں ہے۔ تو میرا بھی پیغام ہے، جتنے بھی ڈاکٹر ذاکر نائک پر اعتراض کرنے والے ہیں لوگ ہیں، ان کو میرا پیغام ہے کہ وہ مفتی عالم جو بھی ہے جس پلیٹ فارم پر، چاہے وہ میڈیا پہ آن لائن آنا چاہتا ہے تو چینل کا نام بتائے، میں آن لائن آنے کے لیے تیار ہوں اور ان موضوعات پر بات کرنے کے لیے تیار ہوں جو وہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب پر اعتراض کر رہے ہیں۔ تو الحمدللہ میرا بھی کھلا چیلنج ہے، اور دوسرے مکتبہ فکر جتنے بھی آصف اشرف جلالی کا چیلنج قبول کر چکے ہیں ان کے ساتھ میں رابطے میں ہوں، اور جیسے ہی آصف اشرف جلالی ہمیں ٹائم دے گا ہم انشاءاللہ اس کا ہر طرح سے علمی حوالے سے قرآن پاک، اللہ تعالیٰ کے پیارے فرمان اور کتاب و سنت، پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے فرامین جو کہ سیاستہ کی کتابیں اہل سنت کے درمیان متفق علیہ ہیں، جیسا کہ صحیح البخاری، صحیح مسلم، ترمذی شریف، داؤد شریف، ابن ماجہ شریف، نسائی شریف، اس طرح اور جو مستند کتابیں ہیں ان حوالہ جات سے ان سے بات ہوگی اور انشاءاللہ اچھے انداز میں بات ہوگی۔ تو میرا تمام مکاتب فکر اور تمام مذاہب سے تعلق رکھنے والوں سے گزارش ہے کہ یہ اجتماع اٹینڈ کریں اور اپنے اپنے سوالات ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں رکھیں، انشاءاللہ وہ جواب دیں گے۔ ان کا موضوع جو ہے وہ ہے تقابل ادیان۔ تو اگر آصف اشرف جلالی کو کسی اور مذہب پہ بات کرنی ہے تو وہ پہلے اپنے آپ کو ڈکلیئر کرے کہ میں اس مذہب کا نمائندہ ہوں، تو وہ اس مذہب کے حوالے سے بھی بات کر سکے گا۔ بہرحال ان کا موضوع جو ہے وہ ہے تقابل ادیان۔ بتانے کا مقصد یہ ہے، اور وہ غیر مسلموں سے مناظرہ کرتے ہیں، تو مسلمانوں کے سے مناظرے کے لیے ہم کافی ہیں، اور میں بطور بریلوی اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے ڈاکٹر آصف اشرف جلالی اور دوسرے فضل احمد چشتی جو بڑے بڑے عالم ہیں، الیاس قادری، اور جتنے بھی کوئی اپنے آپ کو حنیف قریشی بڑا اپنے آپ کو عالم سمجھتا ہے، تو وہ میرے ساتھ بیٹھے اور میرے سوالات کا جواب دیں۔ کسی بھی میڈیا پہ بیٹھنے کے لیے میں تیار ہوں۔ اپنے بنیادی عقائد وہ قرآن و سنت کے حوالے سے ثابت نہیں کر سکیں گے، یہ میرا دعویٰ ہے۔ الحمدللہ انشاءاللہ جیسے بھی ٹائم ملتا ہے، دوستوں سے گزارش ہے ویڈیو کو شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور دوسروں تک پہنچائیں۔ تو انشاءاللہ میں بیٹھنے کے لیے تیار ہوں، جب چاہیں جیسے چاہیں مجھے ٹائم دیں، میں انشاءاللہ حاضر ہونے کے لیے تیار ہوں۔ بہت شکریہ۔ یہی آرزو ہے تعلیم قرآن و سنت عام ہو جائے، ہر پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ انجینئر علی احمد جٹ کی جانب سے آپ کو محبت برا سلام قبول ہو۔ اللہ حافظ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیوں بھری لمبی زندگی عطا فرمائے۔ جو بھی میری ویڈیو سن رہے ہیں، جزاک اللہ خیر۔ دشمن سے ٹکرانے کو جانباز مجاہد آئے ہیں، ہتھیاروں سے کھیلے ہیں، طوفانوں سے ٹکرائے ہیں۔ دشمن سے ٹکرانے کو جانباز مجاہد آئے ہیں۔